Selamat malam pemirsa di Indonesia sekalian. Selamat datang di sesi Facebook Live hari ini, tanggal 29 September 2020. Topik kita pada malam hari ini adalah penanganan kanker payudara selama musim pandemi COVID-19. Kanker payudara menjadi ancaman nomor 1 bagi wanita di Indonesia dengan 60.000 kasus terhitung di tahun 2018. Bagaimana COVID-19 mempengaruhi atau mengubah proses diagnosa, screening, penanganan, serta perawatan tindak lanjut bagi pasien kanker payudara. Apakah pasien kanker payudara memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi di COVID-19 ini? Bergabung bersama saya hari ini adalah narasumber Dr. Carmen Wong. Dr. Carmen Wong adalah ahli onkologi medis dengan pengalaman klinik lebih dari 20 tahun. Ia menerima pelatihan onkologi di National University Hospital, National Cancer Center, dan University of California, San Francisco yang memiliki reputasi dalam penelitian ilmu kesehatan dan perawatan pasien di bawah beasiswa HMDP. Dr. Wong terkenal sebagai pendiri pengobatan kanker payudara multidisiplin pertama di Singapura 20 tahun yang lalu di National Cancer Center yang menciptakan platform untuk pengobatan jenis kanker lain dengan dokter dari berbagai disiplin ilmu. Dr. Wong juga memprakarsai program transplantasi sumsum tulang pada tumor padat di Singapore General Hospital. Saat ini, beliau juga aktif menjalankan jaringan kuat untuk pasien kanker. Selain itu, dia juga menjadi rekan peneliti dalam berbagai uji klinis tentang pengobatan kanker yang baru. Sebagai medical doctor, Dr. Wong memberikan konsultasi di Icon Cancer Center di Gleneagles Hospital. Dan malam ini dengan saya Inge sebagai penerjemah bahasa Indonesia dan host untuk sesi Facebook Live. Susunan acara kita pada malam hari ini akan dimulai dengan Dr. Wong memulai dengan presentasi terlebih dahulu yang kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi live tanya jawab di tengah presentasi dan di akhir presentasi. Apabila pemirsa memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Dr. Wong seputar kanker payudara atau seputar COVID-19, silahkan komen di video Facebook Live ini agar Dr. Wong bisa menjawab. Dr. Wong, please. Thank you. Good evening, dear friends, ladies and gentlemen. Welcome to the Facebook Live this evening, exploring this very important topic of COVID-19, and tonight we are addressing COVID-19 and cancer, and especially breast cancer. This is a Straits Times front page a few days ago talking about this particular virus being started since December of 2019 that has hit a death rate of nearly a million people. And then that's the reason why it makes this particular topic very important. Agenda kita pada malam hari ini akan kita mulai dengan situasi COVID-19 di dunia pada saat ini dan bagaimana penanganan kanker payudara selama pandemi COVID-19. Di presentasi the agenda for this evening, I will be talking about what is the status of COVID-19 currently. We want to just revise a little bit, talking about the diagnosis and clinical presentation of COVID-19, especially pertaining to patients with cancer. And lastly, we were talking about management of breast cancer during COVID-19 pandemic. I'm sure there's a lot of pressing questions, and we do welcome questions that are being sent in, and maybe some of them may not be necessarily related to COVID-19, but that is very important to you. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa agenda kita malam hari ini adalah diagnosis klinis dan presentasi COVID-19 dan juga bagaimana penanganan kanker selama pandemi ini dengan fokus pada kanker payudara. Apabila pemirsa memiliki pertanyaan, baik itu pertanyaan yang berhubungan dengan COVID-19 atau pertanyaan yang berhubungan dengan kanker payudara, jangan ragu-ragu untuk menaruh pertanyaan di kolom komen di Facebook video ini. We can always say that life is not fair, life is not equal, but it comes to COVID, I must admit that everyone is affected. This world map signifies the incidence of COVID-19 in the world. The bigger the red circle implies the higher the incidence of COVID in the world. And as you can see, the biggest circle lies in the United States,
South America, and in India. Seperti yang bisa kita lihat di peta dunia ini, bahwa wabah COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang luput pada penyerangan COVID-19 ini. Dan bisa kita lihat juga bahwa semakin besar ukuran lingkaran merah pada peta dunia ini, semakin parah wabah COVID-19 di negara ini. Dan kita bisa lihat bahwa 3 negara utama yang terkena wabah COVID-19 paling parah adalah Amerika Serikat, Brasil di Amerika Selatan, dan India. This is the next slide is a report from Johns Hopkins University, which is actually keeping all the data most up to date in the world, and it signifies that the COVID-19 has been reported in nearly 30 million people. I believe that the number may be underreported because not everybody are tested. The death rate is nearly 1 million, and 20 million people has recovered. As you can see, the highest number is America, followed interchangeably between Brazil and India. Bisa kita lihat juga di presentasi sekarang bahwa kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai angka 29 juta. Dan Dr. Wong sendiri percaya bahwa angka ini mungkin lebih rendah dari angka yang sebenarnya. Karena banyak orang di seluruh dunia tidak memiliki akses untuk tes COVID-19. Dan bisa kita lihat bahwa angka kematian sudah mencapai angka 1 juta. Berikut masih tertulis 924 karena ini angka dari 14 September. Tapi berdasarkan 2 hari yang lalu bahwa angka kematian sudah mencapai 1 juta. The next slide is statistic closer to home, as most of our audience here are Indonesians and locally Singaporean. As you can see, the number of cases or reported cases in Indonesia is about 220. Reported death rate is 8,700, leading to about 4% of death rates or mortality rate from COVID-19 in Indonesia. And for Singapore, we reported about 57,000 up to about 2 weeks ago with 27 deaths, and we have a very impressive mortality rate of only 0.04%. Dan COVID-19 ini juga melanda Indonesia dan Singapura. Untuk di Indonesia, angka COVID-19 adalah 220.000 kasus, dengan jumlah kematian mencapai di angka 8.000. Dan dengan angka ini kita bisa melihat bahwa tingkat kematian di Indonesia adalah 4%. Sementara itu di Singapura kita melihat 57.000 kasus dengan total kematian hanya 27. Sehingga kita bisa melihat bahwa tingkat kematian di Singapura sangat kecil apabila dibandingkan dengan Indonesia, yaitu di angka 0,04% dibandingkan dengan Indonesia 4%. Now, we will just revise a little bit and talking about the incubation period. This is mainly reported in China, initially from Wuhan, Hubei, and subsequently outside of Hubei. And we can see that between infection and symptom starting, the median time of incubation is about 5 days. And we do know that by 11.5 days, 97% of the patient would already have symptoms. So that is the reason why you can see that the period from symptom to from diagnosis, from infection to symptom is relatively short. Masa inkubasi COVID-19, yaitu waktu antara terpaparnya virus hingga timbulnya gejala, bisa dilihat dalam presentasi ini. Rata-rata yang sudah dilihat di Provinsi Hubei, China, adalah 5 hari. Dan 97% pasien dalam waktu 11,5 hari melihat gejala dalam pasien-pasien tersebut dari hari pertama terpaparnya virus. The next one is a simple revision about how COVID-19 is being transmitted. It is coming from the secretion from the lung or from the nose, either by direct transmission of droplets, and that's the reason of physical distancing is important. And 1 meter or 1.5 meter of distance seem to be one of the way to keep a person away from transmission or direct transmission from the COVID. The virus continues to stay viable or alive on different surfaces for days, and as a result, contamination for those surface area continue to be a source of infection onto the susceptible host, and it can go through the eyes, the mouth, or the nose. And that's the reason why during the COVID season, don't touch your face unless you have washed your hand. The face continue to be very sacred.
Dalam presentasi ini juga bisa dilihat rute infeksi COVID-19. Dan rute utamanya adalah melalui kontak langsung atau percikan air ludah. Dan percikan air ludah ini walaupun tidak langsung kena ke orang yang tertular, bisa virusnya bisa tetap hidup selama beberapa hari, sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga jarak sosial dan untuk tidak menyentuh bagian-bagian di wajah seperti mata, hidung, dan mulut untuk mencegah virus ini masuk ke dalam tubuh. The symptom of COVID-19 from acquisition of infection to symptom manifestation varies from as early as 2 days to as late as 14 days. And it can occur in multiple parts of the area. Majority are runny nose, and in some patients they presented with loss in taste and smell. And in some situations they have sore throat, cough, headache, muscle ache, tiredness, fever, nausea, vomiting, diarrhea, and in significant cases they become shortness of breath. Gejala bisa muncul dari 2 hari setelah terpaparnya oleh virus atau sampai 14 hari. Dan gejala-gejala utama COVID-19 apabila sudah terpapar oleh virus ini adalah hidung tersumbat, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, sakit kepala, batuk atau sakit tenggorokan, demam dan lemas, sesak nafas atau muntah-muntah atau diare. This is the symptom distribution among patients who are COVID positive and subsequently require hospital in the United Kingdom. And this is a data set of about 16,000 patients. I want to draw your attention that although the most common symptoms are cough, fever, and shortness of breath, this is seen in up to about 60 to 70% of the patient with COVID. There are still 20 to 30% of them. They may not have fever, they may not have cough, they may not be shortness of breath, and they may have other symptoms that is presented. So I think remain vigilant is continue to be very important. Berikut adalah frekuensi kemunculan gejala di antara pasien rawat inap positif COVID-19 di negara Inggris. Bisa dilihat di sini bahwa 60-70% pasien akan mendapatkan gejala seperti sakit kepala, batuk, atau sesak nafas. Namun perlu diingat juga bahwa ada 20-30% pasien yang tidak menunjukkan gejala ini sama sekali, sehingga menjadi sangat penting untuk tetap hati-hati dengan COVID-19. The symptom of COVID-19 varies by age, young versus old, by sex, male versus female. Younger people tend to have more of the upper chest, upper respiratory symptom like ear and nose, a symptom runny nose, and elderly people tend to have more problem of a fever, feeling tired, loss of appetite, or diarrhea. And for the woman, they tend to have more of the nasal congestion, loss of smell, loss of taste, and fever and cough tend to be more in men. Now, they are among the 17 fatal, that means death associated with COVID in China. They reported from symptom to death is as fast as 14 days. For people who are older, that means older than 70-year-old, it is the days are earlier, that even as early as 11 days. For the younger population, it can be a bit longer. That means that they continue to be treated up to about 20 days before death seen. So we see a variation or pattern of COVID presentation in different groups. Presentasi klinis COVID-19 dapat bervariasi berdasarkan usia, apakah pasien sudah berumur atau masih muda, dan juga jenis kelamin, apakah pria atau wanita. Keluhan telinga, hidung, tenggorokan lebih sering terjadi pada pasien yang lebih muda. Sementara itu demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan atau diare itu lebih sering terjadi pada pasien yang sudah lanjut usia. Sementara itu perbedaan antara wanita dan laki-laki, gejala yang sering dialami oleh wanita yang terpapar virus COVID-19 ini seperti kehilangan penciuman, sakit kepala, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan. Sementara pada laki-laki atau pada pria, kebanyakan gejalanya adalah batuk dan demam. Juga secara numerik, rata-rata dari 17 kasus COVID-19 fatal di China, rata-rata dari gejala pertama sampai kematian itu biasanya 14 hari. Tapi pada pasien yang lebih tua, angkanya menjadi lebih kecil,
yaitu 11,5 hari, dan pada pasien yang lebih tua, pada pasien yang lebih muda itu lebih panjang, yaitu 20 hari. Now, as the symptom can progress very rapidly, so very early pickup or suspicions and diagnosing of COVID-19 continue to be important. And I think most of you will know if one have this kind of symptom with association with either working in a cluster of high-risk transmission, travel to high-risk places, or working in a healthcare center with the symptom, then the suspicion is high. In the subset of patients with very acute onset of fever and cough within the last 20 days and requiring hospitalization, and in those populations, one have to be very seriously considering COVID-19. Dan pasien-pasien yang biasanya lebih rentan terkena COVID-19 adalah mereka yang bekerja di area yang lebih tinggi resikonya, atau yang akhir-akhir ini travel ke daerah yang transmisi komunitasnya sedang tinggi, atau mereka yang bekerja di gugus depan atau yang bekerja di rumah sakit. Dan terutama pasien yang memiliki penyakit pernafasan akut, merekalah yang lebih rentan terkena penyakit COVID-19. The diagnosis COVID-19 as a gold standard continue to be identifying the RNA virus article using this particular technique called RT-PCR. And the specimen most of the time is acquired through the nose. So you might see that on the television, they put a swab through the nose to look for the secretion, and sometimes they go through the mouth, and basically going back at the back of the mouth into the nasal cavity to see. And sometimes if one has to produce sputum or they develop chest infection, and the lower airway secretion are also being extracted for testing. We use the test using PCR testing, and sometimes it is negative because the sampling was wrong, and maybe the viral load was low that you couldn't get, and lastly, maybe the virus may be mutated, and as a result, it leading to a negative test. And we do know that by day 14, most of the time, the viral load becomes so low that the swabbing test may be negative. Ya, metode diagnosis COVID-19 ini biasanya menggunakan dengan mendeteksi virus RNA, dan yang sering dipakai adalah PCR kits, atau yang mungkin lebih dikenal di Indonesia sebagai swab test. Swab test ini biasanya kalau kita lihat di berita-berita di mana ini dilakukan dengan memasukkan tes tersebut ke dalam hidung atau ke dalam mulut. Tapi yang juga perlu dikonsiderasikan adalah hasil tes ini belum tentu 100% akurat. Ada kemungkinan bahwa terlihat hasil tesnya negatif, padahal mungkin pasien tersebut sudah memiliki virus COVID-19. Sehingga, dan ini mungkin terjadi karena mungkin pasien ini memiliki virus yang jumlahnya masih sedikit di dalam tubuh. Unfortunately, at this point of time, there's no treatment for COVID-19. So the mainstay continue to be early identification, isolation, quarantine close contact, and in normal population, regular hand washing with soap, physical distance, wearing a mask, and cleaning disinfecting the surface contact, and avoid crowded and poorly ventilated spaces. Now, if one had to use a solution to clean the surfaces, must remember we need to use ethanol that's in excess of 62 to 70% to kill the virus. Anything lower than that, they may not be effective. Saat ini yang seperti kita tahu bahwa belum ada obat atau vaksin untuk COVID-19, dan yang bisa kita lakukan intervensi untuk mencegahnya adalah dengan beberapa cara, yaitu isolasi, karantina, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air, dan juga menjaga jarak sosial, menggunakan masker apabila keluar dan berkumpul bersama publik, dan juga selalu menggunakan disinfektan atau hand sanitizer yang biasa disebut. Dan untuk ini juga perlu diingat bahwa hand sanitizer yang dipakai itu harus mengandung 62-71% etanol. Karena apabila kandungan etanolnya di bawah 62%, maka hand sanitizer ini menjadi kurang efektif untuk membunuh virus COVID-19.
Now we do know that COVID-19 is a flu, and most patients get through a flu without any particular problem. Nevertheless, some patients with particular risk factor have a higher tendency or higher risk of developing severe disease with COVID-19 infection. And those include older age higher than 65, heart problem including hypertension, diabetes, chronic kidney problem, chronic liver problem, people living in residences, long-term facility, and even immunocompromised states like organ transplant patient, HIV patient, patient on immunosuppressive medicine, including long-term high doses of steroid. They are at higher risk of developing severe disease with the COVID-19 infection. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini juga sebenarnya adalah flu, tapi faktor resiko penyakit ini bisa lebih parah untuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti berikut, yaitu orang yang sudah memiliki umur, yaitu mereka yang umurnya sudah di atas 65 tahun, mereka yang memiliki penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, hipertensi, diabetes, ginjal kronis, hati kronis, atau mereka yang tinggal di panti jompo dan atau fasilitas jangka panjang, dan mereka yang memiliki kelainan imun tubuh, dan mereka yang biasanya mengambil obat steroid. The other factor including chronic lung changes, lung infection, cancer, which is a topic for tonight, obesity, stroke, neurological problem, pregnancy, and smoker. Those are continued to be higher risk of COVID-19 severe infection. Dan mereka yang memiliki penyakit paru, kanker, obesitas, kelainan syaraf, kehamilan, dan mereka yang merupakan perokok aktif juga memiliki faktor resiko penyakit yang lebih parah apabila terpapar COVID-19. The next slide is talking about COVID-19 associated with infection in relation to age. The bottom line are looking at young age from 0 to 4-year-old and 5 to 17-year-old from the beginning of March until July. You hardly see any patient requiring infection. As you go up the curve, the older the age, the percentage of patients requiring hospital infection with COVID-19 go up to as high as 30%. And that's the reason why the word to the community is that if you are older, try to stay home more, because the infection in those older population is more likely to lead to hospitalization. Dalam grafik ini kita bisa lihat bahwa tingkat rawat inap rumah sakit dan hubungannya dengan umur pasien. Untuk pasien yang berumur di bawah umur 17 tahun, bisa dilihat bahwa jarang dari mereka yang melakukan rawat inap di rumah sakit. Tapi mereka yang umurnya di atas 65 tahun, 30% dari mereka melakukan rawat inap rumah sakit. Sehingga makanya kita bisa melihat bahwa di media, TV atau media koran, orang-orang yang sudah berumur dianjurkan untuk tinggal di rumah saja dan benar-benar menjaga daya tahan tubuh. The next one is a data set from Holland, talking about cancer diagnosis during the COVID-19 period from January to April of this year. The three different bar is talking about the intensity of COVID infection in the Netherlands. As you can see, the diagnosis of cancer continue to be low. People are not going there to be screened. Doctors are not doing tests to pick up cancer. So we see that the cancer rate has dropped, not because it is not there, it's because diagnosis was not made. And indirectly, we probably will be seeing a rebound of cancer cases when the COVID is resolving, when the medical resources are coming back to screen those patients or treat those patients with cancer. Bisa kita lihat dalam grafik ini adalah bagaimana hubungan COVID-19 dan diagnosa kanker di Belanda. Bisa kita lihat bahwa diagnosa kanker, grafiknya ini menurun setelah kasus COVID pertama di Belanda. Dan ini terjadi bukan karena jumlah pasien yang terkena kanker ini menurun, tapi karena ada penghentian sementara program screening kanker nasional, sehingga lebih sedikit orang yang mengetahui bahwa mereka terkena kanker. Sehingga ini menjadi penting ya, karena setelah COVID-19 maka akan muncul kenaikan dalam grafik orang-orang yang terkena diagnosa kanker. A common question that is being asked is that, do patients have cancer have higher risk of death because of COVID-19?
Now this is the statistics, and this is the statistics published from China. You're looking at patient with cancer versus without cancer. The probability or risk is 3.5 times more for cancer patient with COVID requiring ventilation support or death. And you look at the other column on the right-hand side, is cancer-associated death in COVID much higher than the rest? And you can see that surprisingly, it is not that much higher compared to the rest. The highest continue to be the people with heart disease, diabetes, hypertension, and chronic lung problem. So cancer is indeed having a higher risk of complication, but is not more so than the other chronic illnesses. Oke, berikut kita lihat hubungan antara resiko ventilasi invasif atau ICU dan tingkat resiko kematian antara pasien kanker dan COVID-19. Apabila kita melihat grafik di sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa pasien dengan kanker memiliki resiko 3,5 kali lipat lebih tinggi untuk resiko kematian atau ICU dibandingkan dengan pasien tanpa kanker. Tapi apabila kita bandingkan dengan penyakit-penyakit lainnya, kanker sebenarnya tidak terlalu tinggi, karena bisa kita lihat bahwa kanker memiliki tingkat kematian kasar di angka 7,6%, sementara itu penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular memiliki tingkat kematian kasar di angka 13,2%. Sehingga walaupun pasien kanker memiliki kemungkinan yang lebih besar daripada pasien yang tanpa kanker, tapi dibandingkan penyakit lain sebenarnya kanker ini angkanya lebih kecil. The next slide is a collection of 72,000 patients from China with 44,000 confirmed cases. The good news is that about 80% of the COVID cases continue to be mild. It is just a flu. Among them, 4.7% of them, the COVID infection are critical. You look at the other side of the curve, among the critical patient, 49%, if they develop critical COVID, they will die from it. And look down the curve, patient with cancer and COVID leading to death is 5.6%, which is still lower than old age of 15, heart disease of 10, 7.3% of diabetes, and 6% of hypertension. So we do know that the risk is higher, but we will not say that it is significantly higher than the other chronic illnesses. So we need to put cancer in perspective compared to the other illnesses in the era of COVID-19. Berikut kita bisa lihat tingkat kematian yang ada di China. Bisa kita lihat bahwa 80% dari pasien yang terkena COVID-19 kasusnya itu mild atau tidak terlalu parah, dan hanya 4,7% yang termasuk dalam kategori kritikal. Dan apabila kita melihat tabel di sebelah kanan, 49% dari pasien yang terkena level kritikal punya resiko kematian, dan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karakteristik yang lain. Seperti contohnya usia di atas 80 tahun memiliki tingkat kematian di angka 14,8%. Sementara pasien kanker memiliki tingkat kematian yang jauh lebih rendah, yaitu di angka 5,6%. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa resiko tingkat kematian untuk pasien kanker yang terkena COVID-19 ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan karakteristik yang lain seperti umur tua atau penyakit lain seperti diabetes atau hipertensi, tapi bukan berarti resikonya tidak lebih besar daripada pasien yang tidak memiliki kanker. So the next question is talking about patients who have cancer and got admitted to the hospital due to COVID-19 in the collection series from Memorial Sloan Kettering in New York. Now, as you can see, not all of them are the same. Patient with non-metastatic solid tumor, the risk of hospitalization is not higher. Patient with metastatic solid tumor, the risk is not higher. The risks that are higher among hematological malignancy, leukemia and all, and patients who are on chronic steroid when they are having cancer and COVID-19. The risk of hospitalization increased up to 1.8 times for steroid intake and 2.2 times for hematological or leukemia kind of cancer.
Dari sini kita juga bisa melihat prediktor rawat inap pada pasien kanker dan COVID-19 di New York. Bisa dilihat bahwa pasien yang memiliki kelainan kanker darah atau biasanya leukemia memiliki kemungkinan 2,24 kali lipat mengikuti rawat inap apabila terkena COVID-19, dan untuk mereka pasien yang memiliki steroid kronis itu juga ada kemungkinan 1,8 kali lipat untuk mendapatkan rawat inap. What are the solutions? I believe that the solution to this pandemic in treating patients probably will be coming through using telemedicine, because in order to avoid patient to healthcare contact, patient to patient exposure, hospital visit, and reducing resources, I think telemedicine in oncology is coming through. Patient will be seeking doctors consult through the web space. Patient education, nursing education, diagnosis will be all going through a new era of medicine using the virtual space. Jadi bagaimana sih solusi untuk merawat pasien kanker di masa pandemi ini? Dan satu solusi yang menurut Dr. Wong sangat efektif adalah konsultasi jarak jauh atau telemedicine untuk para pasien penderita penyakit kanker. Dan kategori-kategori layanan klinis ini termasuk kunjungan dan konsultasi, evaluasi atau perawatan paliatif, dan juga perawatan suportif dan pendidikan untuk pasien dan manajemen diri sendiri. So what are the principles of treating breast cancer during the COVID-19 pandemic? My word is that do what you normally do based on the local condition, because not all city and not all country have the same urgency of severity of COVID. Endocrine therapy, that means using hormone to treat breast cancer, and radiation continue to be safe. In some situations, it's okay to defer the treatment till the pandemic is over. As a general precaution, if we have to use chemotherapy, the doctor may consider using less toxic treatment, and as a result, less likely leading the patient to be sick and require hospitalization. We do use growth factor, that means white cell booster, to bring up the white cell quite frequency to eliminate the fever associated with the COVID-19. And I think that the local COVID-19 prevalence will therefore determine what is the practice in that place. The clinical challenges is that when the patient with cancer or breast cancer, they have fever and they are breathless. Is it due to the cancer? Is it due to the treatment of the cancer? Or is it due to the COVID? And I think this is something the local doctor need to be very wary and alert. Dr. Wong barusan menjelaskan bagaimana sih prinsip penanganan kanker payudara selama pandemi COVID-19. Jadi yang disarankan adalah lakukan apa yang dapat Anda lakukan secara normal berdasarkan kondisi lokal di negara Anda berada. Dan Dr. Wong juga menyarankan bahwa terapi endokrin atau terapi hormon dan terapi radiasi sepenuhnya aman. Dan tidak ada salahnya untuk menunda perawatan apabila bisa ditunda. Dan sebagai tindakan pencegahan, regimen kemoterapi bisa dipertimbangkan lagi, apalagi yang tingkat toksisitasnya lebih rendah. Lalu prinsip penanganan ini juga tergantung pada prevalensi COVID-19 di negara atau kota-kota di mana pasien ini berada, karena variasi lokal ini juga akan menciptakan variasi dalam praktik penanganan kanker pasien kanker. Dan yang terakhir yang Dr. Wong sebutkan adalah para profesional atau para dokter spesialis biasanya akan lebih cenderung lebih hati-hati apalagi pasien mendapatkan gejala seperti demam, karena dokter akan harus menentukan apakah demam ini karena penyakit kanker atau karena penyakit COVID-19. Dan semua ini harus ditangani dengan sangat hati-hati dan detail oleh para profesional. During this pandemic, because of the fear of infection, because of the shortage in professionals, manpower as well as resources, when we manage patients with breast cancer, we have to prioritize it. So I briefly prioritize treatment management of breast cancer into priority A, B, and C. Priority A require
a situation when there is life-threatening and require urgent treatment. Priority B, they are less urgent, but they need to be treated before the pandemic is over. Priority 3, they are relatively stable and the treatment can be safely delayed until the pandemic is over. And in each situation, we must balance the risk for cancer against the cancer versus the risk for both the staff and the patient related to this COVID-19. Dan bagaimana para profesional juga melakukan prioritas untuk pasien kanker payudara selama pandemi ini. Jadi mereka membagi prioritas ini menjadi 3 bagian, A, B, dan C. Prioritas pertama adalah mereka yang memiliki kondisi yang sudah mengancam jiwa mereka dan yang membutuhkan penanganan segera. Prioritas B adalah mereka yang memiliki kondisi tidak terlalu mendesak seperti pasien prioritas A, tapi membutuhkan penanganan sebelum pandemi berakhir. Apalagi kita tahu bahwa tidak ada yang tahu bahwa kapan pandemi ini akan berakhir. Prioritas C adalah mereka yang memiliki kondisi yang dapat ditunda sampai pandemi ini berakhir. Dan ini perlu dilakukan prioritas ini karena berkurangnya staf dan sumber daya klinis. Karena sumber daya ini dipergunakan untuk melayani pasien COVID-19. Dan semua praktik ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal di kota dan negara masing-masing. Dan resiko perkembangan penyakit juga harus diimbangi dengan resiko untuk staf dan pasien itu sendiri. So the next slide is talking about what is priority A, B, and C. Priority are patients who need to be treated urgently and cannot wait. They include patients who are just after the operation and they are not stable. And there are some medical emergency like they are bleeding, they are having high fever, they have blood clot in the lung, and or they have got emergency because they become the conscious states are not stable. Now those need to be attended urgently. We call priority A. Priority B are patients who are just newly diagnosed to have breast cancer, especially the relatively rapidly progressing ones. They need to be treated with chemotherapy either before surgery or after the surgery. They need to be followed up. And in some situation, they need to be seen a bit more closely. Priority C are patients who have already completed treatment. They are on follow-up. They are stable. They just need to check with the doctor once in a while to make sure that they are okay, especially they have no symptom. Those consults can be delayed till the pandemic is over. And some patients are worried that my family has breast cancer. Maybe I need to be screened. I believe that the screening can be delayed till later when the pandemic is less prevalent, when the medical staff are more higher in number and the transmission rate from man to man is lower. Berikut adalah rekomendasi Dr. Wong untuk kunjungan rawat jalan untuk pasien kanker payudara. Jadi prinsipnya adalah sebagian besar kunjungan harus dilakukan dengan menggunakan telemedicine atau konsultasi jarak jauh. Karena juga harus dipertimbangkan bahwa resiko penularan COVID-19 ini lebih tinggi apabila pasien melakukan kunjungan secara langsung. Jadi bisa dibagi antara prioritas A, B, dan C. Prioritas A adalah pasien yang sudah melakukan operasi yang secara klinis tidak stabil, yaitu mereka yang terjadi bleeding setelah operasi atau mereka yang memiliki kadar kalsium tinggi di darah mereka. Dan untuk prioritas B adalah pasien yang baru didiagnosis, pasien dengan masalah baru, dan pasien yang baru menyelesaikan terapi neoadjuvan. Dan prioritas C adalah prioritas yang paling rendah, adalah pasien yang membutuhkan follow-up rutin untuk kondisi yang tidak mendesak sama sekali, dan juga untuk mereka yang ingin melakukan screening untuk kanker payudara. Dan Dr. Wong menyarankan untuk pasien-pasien di prioritas C, apalagi mereka yang hanya ingin melakukan screening, apakah mereka punya resiko kanker payudara, disarankan untuk menunggu kondisi lokal sudah balik normal, di mana staf dan sumber daya klinis sudah balik ke level normal. The next slide may be a little bit more medical. We are talking about the different subset of breast cancer or subset of early stage breast cancer. What do we do? The most common subset are the patients who are hormone positive, but this particular signal called HER2, which is a quickly or rapidly progressing breast cancer,
which is negative. In this subset of the patients, sometimes we can give them some hormone treatment even before surgery. And after surgery, if their risks are low, we don't offer them chemotherapy, we give them hormone treatment alone. The middle part, when all the receptors are negative, we call a triple negative breast cancer. The mainstay of therapy continue to be chemotherapy, either before or after surgery. And in this situation, if we have to give chemotherapy, we need to be very careful about the doses that we use. We may not want to do the weekly dose to eliminate patient frequent visit to the hospital and to reduce the complication. And the last situation, when the tumor are what we call the subset with the HER2 positive breast cancer, we may only need to give them antibody and eliminate chemotherapy to reduce the side effect, and sometimes maybe giving them 6 months of the antibody instead of the standard 12 months. So those are the way that's being dealt with to eliminate patient exposure and visit and complication due to the breast cancer itself. Oke, berikut adalah rekomendasi dari Dr. Wong untuk mereka yang memiliki kanker payudara tapi masih di tahap awal. Apabila melihat tabel yang ada di presentasi kali ini, itu ada 3 jenis tabel dan itu untuk jenis-jenis kanker payudara. Jadi kita akan melihat satu-satu. Untuk kanker payudara tipe pertama, yaitu hormon positif, HER2 negatif, disarankan oleh Dr. Wong untuk mengambil terapi hormon selama 6 bulan untuk menunda operasi. Jadi tujuannya adalah dengan mengambil terapi neoadjuvan agar operasinya dapat ditunda ya. Dan perlu untuk melakukan konsultasi jarak jauh untuk melihat bagaimana progres kanker tersebut. Dan untuk tipe kanker yang kedua, yaitu triple negative breast cancer atau juga yang disebut sebagai hormone negatif, PR negatif, and HER2 negatif, ini disarankan oleh Dr. Wong untuk mengambil standar kemoterapi. Tapi kemoterapinya itu bukan kombinasi. Disarankan untuk mengambil agen tunggal untuk dapat mengurangi komplikasi. Dan untuk jenis kanker yang ketiga, yaitu HER2 positif, disarankan oleh Dr. Wong untuk tidak mengambil kemoterapi sama sekali, tapi hanya mengambil terapi antibody. Dan antibodinya ini sendiri biasanya dianjurkan oleh dokter spesialis kanker untuk diambil selama 12 bulan. Tapi karena pandemi COVID-19 ini disarankan untuk dipercepat dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Ini dengan tujuan mengurangi jumlah kunjungan ke rumah sakit agar tidak terpapar virus COVID-19 yang mungkin ada di rumah sakit. Okay, this is the last slide before the Q&A session, talking about how about patients with advanced disease. We need to adjust the dose and the schedule of treatment to reduce patients' visit to the hospital and the serious side effect. And many a time we should reduce the staging scan in this patient unless we are clearly certain that the tumor is progressing. And in patients who are hormone positive, we will give them either single agent hormone therapy. We will reconsider using the targeted treatment because they are increasing toxicity. We need to be carefully weighing the benefit versus the risk. And in patients who are HER2 positive, and we can increase the interval of this targeted treatment instead of every 3 weeks, we may be giving them every 4 weeks or maybe even 6 weeks. And in some patients who are very well, minimum disease, no evidence of progression, and beyond 2 years of the antibody with HER2, one may even consider stopping and watch it for this time. So as a result, we will lie low, continue to keep our patient well, eliminate them from COVID and this complication until this pandemic is over. Dan berikut adalah rekomendasi untuk mereka yang memiliki kanker payudara tahap yang sudah lebih lanjut. Jadi di sini ada 2 tipe kanker payudara. Yang pertama, sebelum itu prinsipnya adalah untuk menyesuaikan dosis atau jadwal terapi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dan pemeriksaan darah. Jadi di sini kita bisa melihat ada 2 tipe kanker payudara. Yang pertama adalah kanker payudara tipe hormon positif, di mana harus dipertimbangkan potensi resiko toksisitas dari terapi target oral. Dan pengurangan dosis sangat-sangat dianjurkan agar dapat mengurangi toksisitas.
Okay. Sorry. That is one of the questions that has come through. Is a very, I think it's an important question. Is that what are the extra precautions the patient with breast cancer should take, especially during this current climate of COVID-19? Yeah. Yeah. You said the question. Yeah. So kita akan masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Jadi untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan di kolom komentar adalah apa saja langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh pasien dengan kanker payudara yang bisa dilakukan apalagi selama musim pandemi COVID-19 ini. Now, I need to make it very clear. Patients with cancer are not more likely to have COVID-19. However, we learned that if patients with cancer and have COVID-19, they are more likely to develop severe infection. So, as a result, we try to make them not having COVID-19. And the precaution that's being taken is that what can I take orally or food-wise that I can improve? The answer is that we don't really know. At this point of time, it seems that recommendation of vitamin D by the CDC of America is being recommended to improve the immune state by taking vitamin C tablet, vitamin D tablet, maybe vitamin C. If possible, when the condition is stable, you do not need to go and visit the doctor in the hospital, and if possible, use telemedicine. Jadi jawaban Dr. Wong untuk ini adalah dengan mengikuti rekomendasi dari CDC Amerika Serikat, yaitu dengan meningkatkan imun tubuh dengan memakan vitamin C dan D. Dan selain itu, untuk menghindari rumah sakit sebanyak mungkin, sehingga Dr. Wong makanya dari tadi presentasi menyarankan apabila bisa dihindari, lakukanlah konsultasi melalui telemedicine. Dan Dr. Wong juga ingin menekankan bahwa pasien kanker bukan berarti memiliki resiko lebih tinggi terkena COVID-19. Tapi apabila pasien kanker memiliki COVID-19, maka tingkat kematiannya menjadi lebih tinggi. Itu yang ingin ditekankan oleh Dr. Wong, sehingga penting untuk pasien yang sudah memiliki kanker agar tidak terpapar virus COVID-19 ini, dan makanya harus dijaga baik-baik karena tingkat kematian yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk pertanyaan yang baru masuk adalah, saya berusia 28 tahun. 5 tahun yang lalu, saya merasakan ada benjolan di payudara sebelah kanan, namun saya tidak melanjutkan pemeriksaan ke dokter karena saya merasa takut. Lalu awal tahun 2020 kemarin, benjolan terasa sangat sakit dan saya juga merasakan sakit pada ketiak kanan dan kiri. Setelah di USG dokter mengatakan harus segera dioperasi karena benjolan bertambah banyak di bawah ketiak kanan dan kiri. Saya sudah mempersiapkan untuk operasi pengangkatan tumor pada payudara. Namun saat waktu operasi yang direncanakan tiba, saya tidak lagi dihubungi oleh pihak rumah sakit karena alasan pandemi. Apakah kondisi saya ini berbahaya dan bisa ditunda sampai pandemi selesai, dok? Right, I will translate the question to English. I am 28 years old. 5 years ago, I felt a lump in my right breast, but I didn't go to doctor because I was scared. Then, at the beginning of 2020, yesterday, the lump was very painful, and I also felt pain in the right and left armpits. After the ultrasound, the doctor said that he had to immediately undergo surgery because the lumps multiplied under the right and left armpits. I have actually prepared for the surgery to remove the tumor in the breast, but when the time for the planned operation arrived, I was not contacted again by the hospital because of the pandemic. Is my condition dangerous, or can I postpone it until the pandemic is over? My dear lady, this is a very difficult question to answer because one is not really assessing you physically. There's a few things. If you have no family history of breast cancer, okay, you are 29-year-old, and you have lump that you feel that is painful, the probability of this being breast cancer may not be really very high. Because number one, breast cancer are not so commonly, in the absence of family history, okay, are cancerous. So that's number one. Number two, most of the cancer
most of the breast cancer are not painful. They're not painful. And more commonly, could it be due to a cyst or what they call infection or fibrocystic disease? All these that need to be clarified. Now, I'm surprised that if it is so urgent, I still believe, although most Indonesians have a lot of issues, that a biopsy needs to be undertaken before one is quickly go in and remove the lump. Okay, and I understand that a lot of you guys felt that we do the biopsy, the cancer spread, and I've been speaking for the past 20 years. It doesn't work that way, because biopsy continue to be a very important part of making a decision to treat the breast cancer. So I find it a little bit unusual. Number one, you're young, you don't have family history, and the lump is painful. And if the doctor really suspects this is a cancer, I think that you warrant a biopsy before, and the biopsy result should come out in the next 1 to 2 days, before you undertaken such a large operation of removing the lump. And as you say, there's not only one, there seem to be multiple. So how many lump one is going to go and to undergo? The second question is that, do I have a better evaluation to know that this is a cancer before I do the surgery? I really do not want to do the biopsy. In some situations, if the institution is able to read a good breast MRI, they will give you quite good information about it. But I believe that the expertise of reading the MRI varies from place to place. You need to look up where is a local place that you can do this particular test. And I hope that I've helped to elevate your anxiety. Oke, jadi jawaban dari Dr. Wong adalah semua ini tergantung dari histori keluarga juga. Apalagi di barusan pertanyaannya adalah mengenai pasien yang baru berumur 28 tahun. Ini adalah umur yang masih tergolong sangat muda untuk kanker payudara. Jadi pertama-tama Dr. Wong ingin memberitahu bahwa ada kemungkinan ini bukan kanker. Jadi harus dicek dulu apakah ini beneran kanker. Dan karena apalagi tadi disebutkan bahwa benjolannya itu sakit. Sementara dari Dr. Wong menyebutkan bahwa kanker payudara itu biasanya tidak sakit. Sehingga ada kemungkinan bahwa ini bukan kanker payudara, melainkan hanya kista. Jadi dokter menyarankan sebelum melakukan operasi untuk mengangkat benjolan tersebut, ada baiknya melakukan biopsi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, apalagi operasi ini termasuk operasi yang besar. Dan dokter di Indonesia, ini adalah praktek yang biasanya dilakukan dokter di Singapura untuk menentukan apakah benjolan itu kanker atau tidak, adalah melakukan biopsi, dan hasil biopsi ini biasanya keluar dalam 1 atau 2 hari. Jadi Dr. Wong sangat menyarankan untuk melakukan biopsi ini, dan apabila pasien memiliki ketakutan untuk melakukan biopsi, maka ada tindakan lain yang disarankan, yaitu MRI. Tapi MRI ini juga tidak seefisien biopsi untuk mendeteksi kanker. Jadi ini tergantung bagaimana dokter membaca MRI tersebut. Ya, semoga menjawab pertanyaan tersebut. Kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. I will move to the second question. Apakah pria dapat terkena kanker payudara? Saudara saya, seorang pria, merasa nyeri pada bagian dada. Apakah harus diperiksa atau adakah pengobatan yang dapat dilakukan ke rumah berhubung kesulitan ke rumah sakit selama pandemi? I'll translate that. Can men actually get breast cancer? Because my brother, a male, felt pain in his chest. Should it be checked, or is there any medication that can be done at home due to the difficulties in going to the hospital during this pandemic? Okay, the answer is men get breast cancer. It is a very simple answer. But the incidence of men getting breast cancer is much, much lower than women. So we look at what are the percentage of men developing breast cancer. I think probably is in the range between 1% or maybe 1 to 2%. What is interesting that if you found a man that they have breast cancer, you have to check whether they are genetically related. Alright, so the answer is that for men, having breast lump is quite easy to feel because they are relatively flat-chested. So if there's a lump, clinical examination can pick it up quite easily. A painful breast in a man may not be breast cancer, especially if this particular gentleman is younger, adolescent,
they can develop swelling of the breast, they call gynecomastia, due to some hormonal changes. That alone is not breast cancer. So to pick up breast cancer in a man is much, much easier than a woman because there's not much tissue to confuse. So yes, the answer is that they develop breast cancer, but it is very, very much less uncommon. And if there is one, you have to exclude a gene mutation. Okay. I'll consider. Oke, jawaban dari Dr. Wong adalah ada kemungkinan laki-laki bisa terkena kanker payudara, tapi kemungkinannya sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasien wanita, dan kemungkinannya hanya 1-2%. Dan apabila terjadi gumpalan di dada laki-laki, maka penting untuk melakukan deteksi penyakit genetik. Ya, karena jarang sekali sebenarnya laki-laki terkena penyakit kanker payudara. Dan apabila terlihat ada benjolan, maka dokter menyarankan untuk ke dokter untuk mengecek, karena kanker payudara pada laki-laki itu sebenarnya mudah dideteksi karena dada laki-laki yang lebih rata dan tisu pada dada laki-laki yang jauh lebih sedikit daripada pasien wanita. Dan ada kemungkinan juga itu bukan kanker, melainkan hanya perubahan hormon yang menyebabkan adanya gumpalan pada pasien laki-laki. Doctor, do you want to move with Q&A or do you want to finish your presentation? No, finish it. Kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab karena kita mendapatkan banyak pertanyaan seputar kanker payudara. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah sering-sering PET scan berbahaya? I'll translate that. Is PET scan often dangerous? Okay, there are two. The number one is why I'm wondering PET scan. Do we do PET scan for screening for normal people? The answer is that there's no reason. And number two is why is PET scan dangerous? Is that PET scan has a higher doses of radiation. And in fact, you're looking at radiation from one chest X-ray is radiation. A PET scan, the doses of radiation in a PET scan is more than 100 chest X-ray. So the answer is that the risk of PET scan is not the PET scan, it's the radiation doses associated with the PET scan, making a repeat short duration PET scan may not be necessarily helpful. And yes, so I think this is my answer. You must ask why is one doing PET scan? So please do not do a PET scan because I want to screen whether I have breast cancer or any other cancer. Don't do that. I don't think that the yield is worth the risk of radiation. Okay, what is the maximum that is allowed actually? I don't think that you can talk about maximum. And so let's say you do a PET scan in a person with stage 4 disease. It is important to assess the disease status, and many a time patients with stage 4 disease, they don't have a long survival for them to develop complication due to radiation. But let's say you do a radiation on a younger person who is in their 20-year-old, and then you do a lot of radiation, a PET scan, in time to come they continue to be alive. Then they may develop potential secondary cancer. Now the data of developing secondary cancer from PET scan is not high. Because even you say 100 or 200 chest X-ray, compared to exposure to radiation, is still very, very low. So these are all relativity. I'm not here to say we don't do PET scan, we do PET scan, but you must be very vigilant to sort of balancing out what is my benefit versus my potential long-term side effect, not immediate side effect. Oke, jawaban dari Dr. Wong adalah tergantung tujuan dari PET scan tersebut. Apabila tujuannya ini penting, maka tidak apa-apa untuk melakukan PET scan. Karena dokter juga menjelaskan kenapa sih PET scan ini ada kemungkinan bahayanya. Jadi dari dokter menjelaskan bahwa PET scan ini memiliki dosis radiasi yang cukup tinggi, yaitu 100 kali lebih banyak daripada hanya melakukan X-ray di bagian dada. Sehingga resiko radiasi dari PET scan ini mungkin tidak terlalu parah untuk orang yang sudah tua atau orang yang sudah memiliki kanker tahap lanjut, karena biasanya radiasi ini efeknya baru terasa beberapa tahun kemudian. Tapi apabila pasien masih muda, maka efek resiko radiasi ini selama berlanjutnya waktu, ini bisa menjadi lebih berbahaya. Ini bisa menjadi kanker lagi, atau yang disebut barusan dengan Dr. Wong, a secondary cancer.
Tapi kemungkinannya kecil mendapatkan kanker dari radiasi. Jadi untuk pertanyaan apakah PET scan itu bahaya, jawabannya adalah dilihat dari tujuan. Jangan melakukan PET scan hanya karena kepengen screen. Patuhilah petunjuk dari dokter untuk perlunya melakukan PET scan atau tidak. I need to make it very clear. We do know that previous radiotherapy on certain area can, let's say, chest wall radiation in a young person can cause breast cancer. Exposure to radiation leak, like the Chernobyl radiation leak, we see people develop cancer. There is no data at this point of time people undergo PET scan develop secondary cancer. So don't go to the extreme to say that I'm going to get that and I get secondary cancer. I didn't mean that. What I meant is that you must always ask, do I need it? Why do I need it? And be wary that there is a cumulative doses of radiation. And do not go overboard to go and tell your doctor to say, no PET scan. I didn't mean that. Oke, jadi Dr. Wong hanya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada studi yang pasti yang menunjukkan relasi antara radiasi dan mendapatkan kanker. Jadi jangan sampai apabila dokter bilang, oh harus melakukan PET scan, lalu kita bilang, nggak mau dok, takut kena kanker, itu nggak benar ya. Jadi tujuannya dokter adalah untuk mengingatkan bahwa PET scan itu kalau perlu saja dan apabila dokter menganjurkan untuk melakukan PET scan. Dan radiasi dari PET scan itu sendiri walaupun dosis radiasinya ini lebih tinggi, tapi tidak menyebabkan tidak ada relasi langsung bahwa pasien pasti akan mendapatkan kanker. Now I have an interesting question here that's rolling earlier. This is an interesting question. The question is, can I still get breast cancer after removing both of my breasts by surgery? Okay. So that was the question. Jadi pertanyaan yang didapatkan oleh Dr. Wong adalah, apakah saya masih bisa mendapatkan kanker payudara apabila saya sudah remove atau melakukan operasi untuk meremove kedua payudara saya melalui operasi? Let me answer your question in two aspects. Number one is that can a person get breast cancer locally after removing both breasts? The answer is not usually but possible, because when the surgeon do the breast surgery, the surgeon may not have removed all the breast tissue. So they may still have breast tissue left behind on the chest wall, and in some situations, those breast tissue turn cancer. So this is the first part of the answer. The second part of the answer is that when breast cancer was removed, there is a possibility they have really had small cells, small microscopic cells flowing in the rest of the body. And years later, those cells will regrow in other part of the body. And this is when the relapse takes place. And that is the reason why even after the surgery of the breast, cancer can still come back, because those cells over time regrow. And that was the reason why we give them chemotherapy to hopefully reduce, eliminate, get rid of those microscopic cells. But with the best effort, it may not be 100%. So in some situations, we can still see the cancer resurgence in other part of the body after breast cancer surgery. Oke, jawaban Dr. Wong ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah tidak biasanya, walaupun masih mungkin. Dan masih ada kemungkinan ini karena walaupun dua payudara ini sudah di-remove dengan dokter melalui operasi, masih ada tisu di daerah payudara yang tidak diangkat selama operasi. Sehingga mungkin tisu ini masih ada sel-sel kanker yang kemudian menyebabkan kanker payudara lagi walaupun operasi sudah dilakukan. Lalu untuk aspek yang selanjutnya, ada kemungkinan walaupun operasi sudah dilakukan, kanker yang diangkat itu menyebar ke daerah lain di dalam tubuh, dan kanker ini muncul lagi di daerah dada, sehingga kena lagi kanker payudara. Sehingga makanya Dr. Wong menekankan pentingnya kemoterapi setelah operasi, karena kemoterapi ini membunuh sel-sel mikrokanker yang masih ada di dalam tubuh secara pasti untuk meyakinkan bahwa kanker ini nggak balik lagi. Now, there's one question, maybe the last question. This lady who's 35-year-old, she has a family history of breast cancer. She told the doctor she wanted to do the mammogram, but the doctor said you only do it when you're 50-year-old. What should I do? Okay.
anyone who has a family history of breast cancer should talk to the doctor to find out whether the breast cancer is genetically related, because it's a different category altogether. And the gene test can easily be done by a blood test. And you can approach your local doctor, or you send a teleconsult to any one of us to actually assess this, which is a risk assessment by a blood test. In the event this is not genetically related, because you don't have the gene, it's just that I have some family member has breast cancer, the recommendation is that the screening will start 5 to 10 years younger than the first index age. That means that if your family member had breast cancer when they are 40, then you start at 35. If they have it at 50, you start at 45. If they are 70, you may start at 50. So it is not a matter of why 50. 50 is a recommendation from general population. It doesn't apply to gene carrier. It also doesn't apply if they have family history. When family history are there, not gene carrier, the age, the youngest age of the family member, minus 5 years, and that's where we start screening. What if it is genetic? Then you need to talk to a full genetic counseling to see which particular gene you're talking about. We need to talk about the gene, another talk, will be another Facebook Live, we can talk about the gene, but not tonight. Alright, saya akan mentranslasi jawaban dari Dr. Wong. Pertanyaannya dulu. Saya perempuan berumur 35 tahun dengan histori keluarga yang memiliki kanker payudara. Dokter saya menyarankan untuk melakukan mamogram apabila saya sudah berumur 50 tahun. Apakah saya perlu melakukan mamogram sekarang setiap tahunnya? Apakah menunggu setelah umur 50 tahun? Jadi jawaban Dokter Wong untuk ini adalah apabila ada histori keluarga, maka perlu melakukan pengecekan ke dokter terlebih dahulu untuk mengecek apakah kanker payudara ini genetik atau tidak. Oke, jadi tes genetik ini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah melalui tes darah, dan bisa juga melalui teleconsult dengan dokter sendiri juga bisa. Jadi untuk melakukan pengecekan resiko, apakah ada kemungkinan terkena kanker payudara. Jadi dokter Wong juga menyebutkan apabila keluarga yang terkena kanker payudara ini dan penyakit ini tidak ada hubungan dengan penyakit genetik, maka untuk melakukan mamogram 5 tahun lebih awal daripada usia keluarga yang terkena kanker payudara. Jadi contoh seperti ini, apabila keluarga ini terkena kanker payudara di umur 40 tahun, maka disarankan untuk melakukan mamogram di umur 40 kurang 5 tahun atau umur 35 tahun. Apabila keluarga terkena kanker payudara di umur 50 tahun, maka disarankan untuk melakukan mamogram di umur 50 kurang 5 tahun, yaitu 45 tahun. Dan apabila keluarga terkena kanker payudara di umur 70 tahun, maka lakukanlah mamogram secara normal, yaitu yang dianjurkan, yaitu dilakukan setiap tahunnya mulai dari umur 50 tahun. Tadi saya juga menanyakan lagi, bagaimana kalau kanker payudara ini nggak genetik? Jawaban dari dokter adalah ini semua perlu konsultasi lanjutan dengan spesialis genetik. Yeah. Okay. Thank you very much for tonight, and I think that there's more questions, may not be related to COVID, but we will talk about it in the next FaceTime Facebook session. It seems that genetics is a topic we can think about that in the next session. And thank you very much for attending, and a very good evening to all of you. Thank you. Thank you, Dr. Wong. Terima kasih Dr. Wong dan Icon Cancer Center untuk sesi malam ini, dan pemirsa sekalian yang sudah aktif mendengarkan kami berbincang mengenai kanker payudara dan pandemi COVID-19 1 jam ke belakang. Apabila pemirsa tertarik untuk melakukan teleconsult dengan Dr. Wong atau dengan dokter spesialis kanker lainnya di Icon Cancer Center, maka bisa klik tautan yang ada di deskripsi video Facebook Live ini, dan tim dari The Smarter Health akan mengontak kalian untuk melakukan janji teleconsult dengan para dokter spesialis. Apabila pemirsa juga memiliki pertanyaan yang masih belum dijawab karena kita terbatas waktu, maka silakan tinggalkan komen di video ini dan Dr. Wong akan menjawab pertanyaan melalui komen juga. Terima kasih semuanya. Thank you. Good night. Thank you.